Normal conversation in Japanese language. Hello. How are you? नमस्ते, तिमीलाई कस्तो छ? こんにちは、お元気ですか? Hello. I'm fine, thank you. नमस्ते, म आराम छु, धन्यवाद. こんにちは、元気です。ありがとう。Do you speak Japanese? के तपाईँ जापानी बोल्नुहुन्छ? あなたは日本語を話せますか? No, I don't speak Japanese. होइन, म जापानी बोल्दैन. いいえ、私は日本語を話せません。Only a little bit. केवल थोडा सा. ほんの少しだけ? Where do you come from? तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? あなたの出身はどこですか? What is your nationality? तपाईको राष्ट्रियता के हो? あなたの国籍は何ですか? And you, do you live here? र तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ? それで、あなたはここに住んでいますか? Yes, I live here. हो, म यहाँ बस्छु. はい、ここに住んでいます。My name is Sanjib. What's your name? मेरो नाम सञ्जीव हो, तिम्रो नाम के हो? 私の名前はサンジブですが、あなたの名前は何ですか? What are you doing here? यहाँ तिमी के गरिरहेको? ここで何をしているの?